ایمز اسپتال کی نرسری میں ہولناک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے اور 14 نومولود بچے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اب اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ 14 بچے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسپتال ذرائع نے یہ تصدیق کی ہے۔ ترجمان پیمز ڈاکٹر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ کہیے گا کہ یہ واقعہ، یہ سانحہ کیسے پیش آیا ہے، کس کی غفلت کے باعث پیش آیا ہے، اس حوالے سے اور جو انیشلی ڈیٹیلز ہیں وہ ہم سے شیئر کریے گا۔ ڈاکٹر انیزہ جلیل بات کر رہی ہوں، میں پیمز اسپوکس پرسن۔ جی پلیز۔ تقریباً الیکٹروکیوشن کا ایک واقعہ ہوا ہے، فوراً سے آگ سپارک ہوئی ہے اور چونکہ وہ انٹینسو کیئر یونٹ تھا تو آکسیجن کے تھرو وہ تمام میں فوراً سے آگ لگ گئی۔ 14 بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ایک بچہ جو ہے وہ ریسکیو کر لیا گیا۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائے گا کہ ترجمان ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کوئی بھی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں جاری کی گئی تھی، اتنی دیر لگی، ابھی تک کوئی بھی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی گئی ہے؟ اس وقت کیونکہ ریسکیو آپریشن سارا اور باقی ساری چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں۔ ہاسپٹل جو ہے وہ اسلام آباد کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، ظاہر ہے ہم نے پیشنٹ کیئر کو بھی انشور کرنا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور جو زیر علاج ہیں ہم ان کا بھی انتظام جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکیں۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے انکوبیشن سینٹر میں کتنے بچے موجود تھے، اور یہ تصدیق آپ کر سکتی ہیں کہ مجموعی طور پر چونکہ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 14 بچے جو جھلس کر جاں بحق ہو گئے ہیں؟ جی آپ کو نمبر جو ہیں وہ آلریڈی ہم نے شیئر کر لیے۔ بہت شکریہ آپ کے اطلاع لینے کا، تھینک یو، اللہ حافظ۔ صحیح ہے، تو ڈاکٹر علیزے ترجمان پیمز ہاسپٹل ہمارے ساتھ موجود تھی، انہوں نے ابھی بتایا ہے، تصدیق کی ہے کہ 14 نومولود بچے جھلس چکے ہیں اور ان کی ہلاکت جاں بحق ہونے کا انہوں نے تصدیق کر دی ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے، ترجمان پیمز تھی ہمارے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر علیزے، ان کا یہی کہنا تھا کہ اس وقت 14 نومولود بچے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بالکل، اور انہوں نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ 14 نومولود بچے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، انتہائی افسوسناک سانحہ اسے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ بہت ہی بڑا سانحہ ہے کہ 14 نومولود بچے کسی کی غفلت کا شکار ہو گئے ہیں۔ چونکہ یہ اسپتال انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تمام تر جو فنکشنز ہیں ہاسپٹل کے اس کی ذمہ دار ہوتی ہے، محکمہ صحت ذمہ دار ہے، اس میں ڈی سی کمشنر جو ہیں وہ تمام کے تمام لوگ اس میں ذمہ دار ہوتے ہیں کہ جو بھی اسپتال کی انتظامیہ ہے اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ جس کی جو ذمہ داری ہے آیا وہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے یا نہیں۔ اس طرح کے سانحات ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شخص اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہوتا، تو عام جو لوگ ہیں وہ اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں۔ اور اب 14 بچے یعنی 14 گھرانے جو کہ کچھ ہی دن پہلے انہوں نے یہ خوشی دیکھی، انہوں نے جو ہے بچوں کی خوشی دیکھی، اور جیسے ہی بچے انکیوبیشن سینٹر میں گئے اور وہ بچے موت کی وادی میں چلے گئے، یہ کیسے واقعہ پیش آیا، کس کی غفلت تھی؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے یقینی طور پر نوٹس تو لے لیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کے بعد صرف انکوائری کمیٹیز بن جاتی ہیں، اور انکوائری کمیٹیز جو ہیں ایک مخصوص سے انداز میں جو ہے کسی نہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے یا پھر کسی نہ کسی کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک نئے سانحے کا انتظار کرتے ہیں، اور جب وہ نیا سانحہ ہوتا ہے پھر اسی طرح نوٹس لیا جاتا ہے اور پھر اسی طرح انکوائری کمیٹی تشکیل پاتی ہے، اور پھر اسی طرح کی ایک جو معاملات ہیں وہ ہم دہراتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، قمر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں تفصیلات دے رہے ہیں، پیمز ہاسپٹل میں ہی وہ موجود ہیں۔ شہزاد یہ بتائیے کہ انکوائری کمیٹی کا کہا جا رہا ہے کہ تشکیل دے دی گئی ہے، کون ہیڈ کر رہا ہے اور کتنے ارکان ہوں گے؟ ابھی تک جو کمیٹی کے جو لوگ ہوں گے اور کمیٹی کو ہیڈ کرنے کا اس حوالے سے کوئی بھی ڈیٹیل سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اس اہم معاملے کا نوٹس لیا ہے اور تحقیقات کا بھی حکم دیا ہے متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں اور متعلقہ جو لوگ ہیں انہیں، اور کہا گیا ہے کہ تعین کیا جائے کہ کس نے یہاں پر جو ہے وہ غفلت برتی یا کس نے جو ہے وہ ذمہ داری ادا نہیں کی، جس کے بعد جو ہے وہ اتنا بڑا واقعہ اور اتنا بڑا سانحہ اسلام آباد جو کہ وفاقی دارالحکومت ہے اور اس کے سب سے بڑے پیمز ہاسپٹل میں جو ہے وہ پیش آیا ہے، اور جس میں جو ہے وہ افسوسناک خبر اب یہ چیز جو ہے وہ کنفرم بھی ہو چکی ہے کہ 14 بچے جو مکمل طور پر جھلس چکے تھے، اور ہم یہ چیز کر رہے ہیں جس وقت سے ضلعی انتظامیہ کا موقف سامنے آیا ہے کہ جو بچے مکمل طور پر جھلس چکے ہیں وہ شاید اب اس دنیا میں نہ ہوں، تو اب ترجمان جو پیمز ڈاکٹر علیزے تھیں انہوں نے بھی اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ وہ 14 بچے جو مکمل طور پر جھلس چکے تھے وہ جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تو اب سے تھوڑی دیر قبل
बिल्कुल मैं चूंकि पिम्स के अंदर ही मौजूद हूं तो मेरे सामने से एक गाड़ी भी गुजरी है जिस पर जो है वो तकरीबन 16 से 18 के करीब जो है वो लकड़ी के ताबूत लाए गए हैं पिम्स में, और वो मार्चरी वाली साइड पर जो है वो गाड़ी मूव करके चली गई है, और यहाँ पर जो है वो अब ताबूत पहुंचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे झुलसे हैं उन्हें पिम्स से जो है वो मार्चरी के अंदर शायद जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है, और वहां से जो अब उनके लवाहिकीन के हवाले उनको किया जाएगा। तो अब तक जो है वो 14 बच्चे जो है वो इस वाक़े में जो है वो जहाँ बाग हो चुके हैं। उनकी माओं की क्या कंडीशंस हैं, उनकी फैमिलीज़ की क्या कंडीशन है, इस वक्त तक जो है वो ये हक़ाइक़ भी सामने आना बहुत ज़रूरी है कि क्या कोई माँ, कोई जो अटेंडेंट थे यहाँ पर इन बच्चों के साथ, वो भी ज़ख्मी हुए हैं, क्या अल्लाह न करे उनमें से भी जो है वो कोई जंबाक हो चुका है। तो ये चीज़ें भी कंफर्म होना ज़रूरी हैं, और ये इंतहाई अहम सवालात हैं जो सुबह से समा जो है वो पिछले 3 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है यहाँ पर मौजूद है, और ये सवालात उठा रहा है। और अब चूँकि आहिस्ता आहिस्ता ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मौक़िफ़ सामने आ गया है, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है उन्होंने इस चीज़ का जो है वो नोटिस लेके तहकीकात का हुक्म भी दिया है। एक कमेटी तो कायम की जाएगी, लेकिन अभी तक उस हवाले से कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आया, क्योंकि इस लेवल की जो कमेटीज़ बनाई जाती हैं उसमें जो है वो एक नोटिफिकेशन आएगा वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से या वज़ारत सेहत की जानिब से या ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से, जिसमें इन अफसरान को जो है वो असाइन किया जाएगा कि इस लेवल के जो अफसरान है या इस ग्रेड के जो अफसरान हैं वो उस कमेटी में शामिल होंगे। उस कमेटी का हेड कौन होगा, उसमें तकनीकी माहिरीन को शामिल किया जाएगा, पिम्स के लोगों को शामिल किया जाएगा या एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाएगा। ये तमाम तर जो इंफॉर्मेशन है वो अभी तक सामने आना बाकी है, क्योंकि इस हवाले से ठीक है, ये तमाम तर इंफॉर्मेशन अभी तक बाकी जो आना है वो बाकी है। आप हमारे साथ ही रहेगा। कमर, आपकी जानिब आना चाहूंगी, ये कहेगा कि जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि ऑफिशियल स्टेटमेंट ही जारी की जाएगी और कमिश्नर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तो इस हवाले से क्या कोई अपडेट्स हैं कि कितनी देर लगेगी, क्या कोई खुसूसी तौर पर टाइम बताया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? जी नहीं, टाइम तो नहीं बताया गया, पर एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूं कि अभी कुछ ही देर पहले ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है, और ये 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी जो है तश्कील दी गई है, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जो है वो इसके कन्वीनर होंगे, और इसके साथ जो है CDA कैपिटल एमरजेंसी सर्विस के जो हेड हैं वो भी इसके मेंबर हैं। इस्लामाबाद मुतलका पुलिस स्टेशन जो इनको लगता है कराची कंपनी, वहाँ के जो SP सिटी हैं वो इसके मेंबर होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर I9 जो है इंडस्ट्रियल एरिया वो इसके मेंबर होंगे। डायरेक्टर जनरल जो एमरजेंसी सर्विसेज CD हैं उनको भी इसका मेंबर रखा गया है। ताम IS को और पिम्स के एक नुमाइंदे को इसमें शामिल किया गया, जबकि इस नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि अगर कमेटी समझे और कन्वीनर समझे तो इसमें किसी भी मेंबर को शामिल किया जा सकता है जो इसकी तहकीकात में सहूलत फराहम कर सके। और इस कमेटी को ये टास्क दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर जो है वो तमाम तहकीकात का अमल मुकम्मल करे। किस तरह ये आग लगी, किस तरह इतनी बड़ी आग जो है वो फैली, जो रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड है वो टाइम पर पहुंचे, इन तमाम को तहकीकात करने का कहा गया। लेकिन 24 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट जो है ये वजारत दाखिला को अरसाल की जाएगी, और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस को ये जो तहकीकाती रिपोर्ट हो गई ये बनवाएगी। तो ये 6 रुकनी कमेटी जो है ये बनाई गई है, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस, पिम्स, ED, पिम्स, इसके अलावा एमरजेंसी सर्विसेज के तमाम नुमाइंदे, इनको इसका मेंबर बनाया गया है। जब इसके कन्वीनर जो हैं वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो हैं जनरल वो साहबजादा यूसुफ, उनको रखा गया। वो किसी भी इसको इसमें शामिल कर सकते हैं ऐसे बंदे को जो टेक्निकल सपोर्ट जो है वो फराहम कर सकता हो। ताहम IS को और पिम्स के लोग जो है एक रिप्रेजेंटेटिव को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस के बाद अगर इनको होश आया तो इसमें यह कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये रिपोर्ट जो है ये मुकम्मल 24 घंटे का वक्त दिया गया है कमेटी को कि तमाम तर जो हक़ाइक़ है वो सामने लाए। कमर, ये बताइए कि अभी भी क्या जो लवाहिकीन हैं उन्हें इंगेज नहीं किया गया, और बच्चों की जो हवालगी है, बल्कि बच्चों की डेड बॉडीज़ की जो हवालगी है उसका अमल, उसके बारे में क्या बताया गया है, कब तक वो शुरू होगा, आया बच्चे काबिल शनाख्त हैं, ये बताया गया है या नहीं बताया गया?
जी, जिस तरह शहजाद ने कुछ ही देर पहले बताया, हम भी अब देख पा रहे हैं कि छोटे ताबूत जो है वो 14 के करीब वो यहाँ पर पहुँचे हैं और इसके बिल्कुल अकब में वाक़ है मॉर्चरी, और वहाँ पर वो ले जाए गए हैं ये 14 ताबूत जो हैं बच्चों के। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पर मौजूद जो लवाहिकीन थे उनको अब यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहबजादा यूसुफ और जो SSP इस्लामाबाद हैं काजी अली, वो उनको लेकर मुल्हिका एक रूम है इसके साथ वहाँ पर गए और उनसे बातचीत कर रहे हैं कि उनको तफसीलात जो है वो कुछ ही देर में फराम की जाएंगी या उनके बच्चों के हवाले से तमाम तफसीलात जो है वो फराम की जाएंगी। और उनको लेकर एक रूम में वो अब चले गए हैं और बताया गया है कि अब जो यहाँ पर क्लेम करेगा या जो लवाहिकीन यहाँ पर मौजूद होंगे उनको पिम्स अस्पताल के साथ जो मुल्हिका जिस जगह पर ये आग लगी थी, मुल्हिका एक रूम है, वहाँ पर जाके उनके तमाम इंदराज वगैरह जो है वो किए जाएंगे। और जो बच्चे यहाँ से मिसिंग है या जो कुछ लोग यहाँ पर अटेंडेंट्स मिसिंग है उनके हवाले से भी तमाम तफसीलात जो है वो उनको फराम की जाएगी। तो अब 3-3.5 घंटे गुजरने के बाद ये अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है, जिसमें जो सीनियर अफसरान हैं पुलिस के और सीनियर अफसरान ज़िले इंतज़ामिया के वो ये चीज़ काम कर रहे हैं और उनको अस्पताल में जाकर इस हवाले से ब्रीफ किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा कमर, ये बताएगा कि अभी भी एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है स्टाफ की गैर मौजूदगी। क्या इस हवाले से कोई भी स्टेटमेंट, क्या किसी का कोई मौक़िफ़ सामने आया है, या फिर जो लवाहिकीन से आपकी बात हुई है क्या उनका क्या कहना है इस बारे में कि क्या कोई स्टाफ मौजूद था, नहीं मौजूद था?